Ljudi su vekovima učeni da je raj nagrada za lepo ponašanje, moral, poslušnost i trud. Ali to je pogrešan model. Raj nije mesto. Raj nije obećanje. Raj nije budućnost. Raj je stanje nervnog sistema. Naučno gledano, raj nastaje onog trenutka kada nervni sistem izađe iz reaktivnog moda. Kada telo prestane da se brani. Kada prestane da kontroliše. Kada ego prestane da komanduje. Ego nije zao. Ego je program za preživljavanje. On mora da reaguje. Da se brani, da dokazuje da ima pravo da pobedi. I dokle god ego vodi, sistem je u stalnom konfliktu. U napetosti. U očekivanju. U borbi sa životom. To stanje ljudi pogrešno nazivaju realnost. Ali to je zapravo pakao kontrole. Raj ne počinje kada ego nestane, već kada se pokori. Ne kada je uništen, ne kada je potisnut, već kada prestane da odlučuje i postane alat, a ne gospodar. U tom trenutku vođstvo preuzima Bog, ne kao figura, ne kao ideja, već kao živa svest sadašnjeg trenutka. Biološki, to je stanje koherencije. Srce i mozak ulaze u usklađen ritam. Disanje se produbljuje. Percepcija se vraća u sada. Duhovno, to je ono što svi zovu raj. Ne zato što je sve savršeno, već zato što nema unutrašnjeg rata. Raj nije kada je svet dobar. Raj je kada ti više ne ratuješ sa svetom. Zato deca znaju raj preznanja. Životinje ga žive bez pojmova. Priroda ga nikada nije izgubila. Čovjek ga izgubi kada poveruje egu više nego životu. Zato raj nema veze sa dobrim ponašanjem, već sa prestankom dominacije. Kada ego prestane da vlada, Bog počinje da vodi. I život se vraća u svoje prirodno stanje, sadašnji trenutak, u ljubavi, radosti i istini.